हरि ओम इदं विष्णुर्विजग्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमसि अपाग्नो सुरेशवाः यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुताः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायंकाले ध्यानं समर्पयामि अध चरणकमले चन्दनं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाद्यो सुमनोहरा विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यता चन्दनं समर्पयामि चन्दनोस्योपरि अक्षरान् समर्पयामि। कुङ्कुमम कामना दिव्यं कामिने कामसम्भवं कुङ्कुमेनार्जितो देवा मदशान्तिं प्रयच्छ मे सकल सौभाग्यमाङ्गलिकद्रव्याणि समर्पयामि। अबीरञ्ज गुलालञ्ज चोवाचन्दनमेव च हरिद्रेणार्जितो देवा मदशान्तिं प्रयच्छ मे अबीरं गुलालं समर्पयामि। अथ ऋतुकालोद्भवपुष्पं माल्यादीनि सुगन्धेन मालत्यादीनि वय प्रभो मयार्दानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता ऋतुकालोद्भवचरणकमले पुष्पं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। अथ सायंकाले नैवेद्यार्थे उपहार नैवेद्यं निवेदयामि।